Me llamaste, Evelyn, ¿qué quieres? Hawk, ¿Eh? I don't care what else is going on. We haven't spoken about Leandra. How are you? Estoy bien. I have a smile on my face. That should be enough for most people. Maybe we're not friends, but I knew her too. I want to think my mother was like her. I just have flashes of impossibly long hair. But my father... Would you like to hear one thing? ¿Solo una? What is it about death that brings out the speeches? Maybe people think it's something they can share. That's the human response anyway. I'm not sure what you're doing. Miro fueguito. Don't lose your friends too, Hawk. ¿Cuáles amigos? Guardia Brennan y lista de no sé qué carajo. A ver. Algo para mí. Correte, Brennan. Donnick beds the captain and he gets tough patrols. Boy should climb a little hill now and then. Bueno, también tenía que hablar con el Vizconde. Que está por acá. A ver qué podemos hacer contra el lío de los Qunari. ¿Puedo tener algo? A true disaster. Ah. There is no pleasing anyone. Vieja. It is apparently not enough that the Qunari define my political life. They must also infect what I hold personal. Huh? It is my son, Seamus. ¿Qué The ha life pasado? you saved, he would now squander by converting to the Qun. Ah, sí. He has left for the Qunari compound. Please, Sarah Hawk, convince Seamus to come home. ¿Aceptan a los humanos? The Arishok says nothing good about Kirkwall, yet he accepts conversions? I cannot understand him. Maker knows I've tried, but he landed with, what, a few hundred men? Add up the deaths and defections, and the Arishok must need to bolster his ranks. I'm sure my son is quite the symbolic prize. ¿Y lo sabe alguien más? Did anyone else see him leaving for the compound? He made no secret of it. I'm sure he intended it as another of his statements about closer relations. Your example inspired him. I might agree, but now is not the time. These matters are delicate. He's politically dangerous, you mean? The office must remain strong, Sarah Hawk. ¿Y no es decisión suya? He is of age. The decision seems rightly his. I want to let him find his way, but in my position, he's taken a great deal of inspiration from you. I want to allow his idealism, but not blind him. No soy el mejor At ejemplo. best, my opponents will claim that my office is now in Qunari hands. At worst, I lose my son. ¿Y si no quiere volver? Dragging your boy out of the compound won't help matters. I cannot leave him there. I hope you can convince the Arishok that this will only inflame the situation. Mis charlas con He ese no hasn't van a been ninguna quick to see parte. reason to this point. It is a hope. I am still allowed that at least. ¿Y ahora qué? Seguir al Qunari otra vez. Good day, Sir Arthur. Yep. En los muelles. Una misión por afuera, algo. Nope. Día y noche. Ah, no, solamente de día. Y vamos a ir. ¿Ah? ¿Qué demonios? ¡Oh, mierda!
se atreven a emboscarme en mitad de una maldita misión? Estúpidos. Hay dos salidas. So who hired that lot? Anti-Qunari? Anti-Viscount? Or Seamus himself not wanting to be rescued? Shame. Probablemente sea la rubia maldita, la hermana zorrina. Me quiere ver muerto. All are forbidden, except you, for now. Y mis acompañantes, por lo visto. Hope the Arishok hasn't grown attached to the Viscount's boy. Voy a decir que hay un romance. What do you want, human? I'm here about the Viscount's son. Are you? In 4 years, I have made no threat, and fanatics have lined up to hate us simply because we exist. Es por los cuernitos. But despite lies and fear, Bas still beg me to let them come to the Qun. They hunger for purpose. The son has made a choice. You will not deny him that. Necesitas refuerzos. You're biased. You need to replace your dwindling troops. Only a fool arms a captive. Vidithari make a free and educated choice. Join or die. Lives are short compared to eternity. Death would be the obvious choice if there were any truth to your beliefs. It doesn't matter. He chose the Qun in a time of peace. His life was not at risk. He is no prisoner. He is not even here. ¿Eh? He went to his father. Ask the Viscount why he would send you and a letter both. Es un truco. That doesn't make sense. They are meeting at the Chantry. A last pointless appeal, I assume. The Viscount would involve the Chantry? No, but we know who would. Esa perra Mother otra truth. vez. A suspect in many things. If she has threatened someone under my command again, there is only one response. Estoy totalmente de acuerdo, cornudito. Esa Patrice está muerta. I've had about enough of Patrice. Several times over. A threat against Vidithari can have only one answer. I will suffer only one outcome. I will be watching, Hawk. The demand of the Qun is clear. Oh, sí. Vamos a meter a la rubia ya mismo. Sin ninguna demora, sin ninguna tardanza. Vamos ahí. Sangre. Oh, sí. Voy a disfrutar esto como nunca. Esa perra. La odio. Lo voy a hacer lentamente y suavemente. Voy a agarrar mi daguita y le voy a sacar su piel. Tirita, tirita. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? Muchacho estúpido. No es momento de ponerse a orar. En el nombre de la ciudad. ¿Eh? Sirrah Hawk, look at what you have done. To pounce upon the Viscount's son, a repentant convert in the Chantry itself. A crime with no excuse. Your Qunari masters will finally answer. Perra, son tus últimos momentos de vida. Esto es cosa tuya. Are you mad? Your plans have fallen to outright murder? The faithful know this has been building for a long time. Where Vonel incited, I reminded, in sermon and prayer. When people learn of this attack, they will rise. Not zealots or the unknowing, but the true majority. You won't get the Qunari ousted. You'll get a slaughter. On both sides. To die untested would be the real crime. People need the opportunity to defend faith, starting with you. No te escabullas otra vez, perra Earn cobarde. your reward in this life and next. These heretics must die. La rubia es mía. Vamos. Salgan de mi camino, campesinos inútiles. Deal with this. O sea.
Malditas escaleras que me quedo otra vez. ¿Dónde está esa perra? ¿Dónde está esa perra? ¡No está aquí! ¡Se escabulló de nuevo! Luis Suárez, encárgate de la basura. Insectos estúpidos. No se atreven a interponerse en mi camino. Solo son basura. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa perra? ¿Dónde está? Vieja, no te interpongas porque también te voy a matar a vos. Attacking the very core of the Chantry. They defile with every step. There is death in every corner, young mother. It is as you predicted. All too well. Beatriz. The young mother arranged all of it. Don't you spout your Qunari filth. This is a A un hand lado, of the vieja. divine. A un I have lado. ears, Mother Patrice. The Maker would have me use them. A un lado. Viscount Dumas' son is dead. Killed here in Quiero your name. sangre. Quiero I'm muerte. sure my name won't like Lo that. demando. Patrice? No. Seamus Dumas was a Qunari convert. He came here to repent and was murdered. Muerte. You killed him so no one would follow his free choice. Right or wrong? It could not be allowed. How many would be tempted? As many as would want to go, I suppose. Juego. Basta de conversaciones. Quiero matarla. Por favor, ya. Mismo. Even as you claim his side. Andraste did not volunteer for the flame. Sirrah Hawke, you act on behalf of the Viscount? The young mother has erred in her judgment. No, Will ninguna decide her corte. fate. The Chantry respects the law, and so must she. Uy, Grand Cleric? no puedo creer. Grand No hay Cleric? justicia en este mundo, no la hay. Vamos a sacar al Quito, matala, ya mismo. ¡Rebanar el cuello! ¡Sí! ¡Así! ¡Bien! Algo bueno. No me importa quién fue, si fuiste vos, Qunari, no importa. Quería verla muerta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué maravilla! Los videojuegos pueden llegar a ser arte. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Puta! We protect those of the Qun. Me voy a unir al We do Qun. not abandon our own. Bien hecho, Qunari. Bien hecho. Ahora voy a mear en esta perra. Please, send for Viscount Dumas. No, tengo que disfrutar de este momento. Oh, sí. Sí. No. My son, Bueno, algunos no están felices, pero otros sí. murdered in the heart of the Chantry by those who held a sacred trust. What hope for this city when we fail our own so completely? ¿Quién dijo que fracasamos? La perra más perra de esta ciudad está muerta. La ciudad te necesita fuerte. This is not over, Excellency. The city needs a leader. It does. And I am no longer that person. Tenemos que aliarnos con los Qunari. Son buena gente, muy buena gente. Es necesario para Kirwall, el bien de Kirwall. Please, Dame la coronita, se la voy a llevar al cornudo. leave me. No merece ser el líder. Larga vida a los Qunari y a sus flechitas, que imparten justicia allá por donde vuelan. Al diablo. With the Qunari and the Chantry and the Esa fue la Viscount mejor dead, misión de lo que va de todo este memory. estúpido juego aburrido y repetitivo. Me encantó. What now? Qué bello, qué final feliz. De hecho, sería perfecto si se termina ahora mismo el juego, estaría súper satisfecho. Pero bueno, esto sigue. Así que bueno, ¿qué carajo hay que hacer ahora? Del orto, ¿qué más cree? El apañador, la concha de tu madre, apañador. No, desactiva esta misión de mierda. Yo hablar con Isabela. ¿Para qué? ¿Qué quiere la pirata? ¿Qué demonios quieres, Isabela?
¿Querés robar al elfo, maldita zorra? Una mansión... ¿Mi mansión? Ok. El fueguito. Hoy fue una noche, una buena noche. I wasn't sure you would come. Justice does not approve of my obsession with you. He believes you're a distraction. Oh, maguito, estoy de buen humor. It is one of the few things on which he and I disagree. Él sigue aquí, ¿verdad? So he's kind of an unwilling participant in our threesome. Please don't call it that. Are you sure you want me here? I thought you and Fenris. Or did the beast finally turn on you? Solo me interesas tú. He meant nothing to me. You're the one I care about. When I was in the circle, love was only a game. It gave the Templars too much power if there was something you couldn't stand to lose. It would kill me to lose you. No sé hablarme. Una novela también. No mage I know has ever dared to fall in love. This is the rule I will most cherish breaking. Oh, sí. Venga, hombre. A la cama. Una noche de satisfacción absoluta. Bueno, eso se terminó rápido. ¿Cuánto duraste? 5 minutos. Pero nos acostamos solamente una vez, ya más. You should have a normal life, not be tied down to a fugitive with no future. Sí, ya no me And I sirves. don't ever want to leave you. Tengo hambre. Want a sandwich? You will be an inspiration to generations of romantic poets. So, not to bring up anything unpleasant, but the Templars were sniffing around my place yesterday. Oops. It's possible I may need somewhere else to go in the near future. Would here be an option? ¿Quieres que vivamos juntos? Are you asking to move in? Well, yes. I thought you might appreciate not having to step over the drunkards in Darktown every time you want to see me. Lo cierto What que do you sí. say? Sí, es grande lo que sí. I want you right here. Until the day we die. For 3 years, I have lain awake every night, aching for you. I'm still terrified I'll wake up. Bueno. ¿Y qué le voy a decir a Fenris ahora? No importa. Una noche triunfal. Justo después de la muerte de mi madre. Ok. Ahora el escritorio. Carta familiar a la concha de su madre. No estaba acá Isabela. ¿Dónde mierda está? Isabela. ¿Dónde carajo estás, Isabela? No está acá. ¿O es otra mansión? ¿O tengo que llevármela con el...? No tiene sentido si no puedo llevármela acá adentro. Al carajo. ¿Dónde vive esta estúpida? Mansión de Fenris. ¿Estará en la mansión de este? ¿Dónde estás? Ok, alguien, aparentemente. Acá no está. Ok. Este juego está loco.
carajo está esta estúpida? Tengo que hacer sí o sí esa misión. Es absolutamente necesario que lo haga. No sé, voy a releerlo otra vez. Me estoy confundiendo yo. No sé, que lo parió. Misiones pelotudas. Poner el puto marcador, dejá. Tanto misterio. No, estoy tocando cualquier cosa. Habla con Isabela. No voy a hablar con Isabela. Con las cosas. En mansión de alta ciudad. ¿Qué mansión? ¿Qué mansión? Juego de mierda, poco claro. ¿Cuál mansión? Hay muchas, pero la mayoría no puedo entrar. Hacienda Harriman. Esta mansión. No es esta, no está acá esta estúpida. Bueno, vámonos, al pedo. ¿Qué hija de puta? ¿Dónde mierda está? Isabelita, ¿dónde mierda estás? Isabela, me estás poniendo de mal humor. En serio te digo. Mansión Bartran. Pero Mansión Bartran no es la que vivo yo. Ay, Isabela. Sí, finca de... Ay, hija de puta. ¿Dónde poronga estás, mujer? ¿Dónde mierda estás? Para mí que está en el ahorcado. ¿Qué va a estar en una mansión esta? No me vengas con pelotudeces. No está acá, no está en ninguna parte. Me tengo que poner a buscar una puta guía, juego. Me estás jodiendo. ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde está esta hija de puta? Mansión de Fenris, no. ¿Esto dónde va? Salida de la zona. Mercado. No, yo voy a ir a donde la encontré siempre. Está. Siempre estaba en el ahorcado. Qué estupidez, viejo. Se bugueó este juego de mierda. ¿Qué pasa? Capaz que lo corto acá. Yo ya estoy satisfecho con lo que jugué y lo que pasó. Podría considerarlo un final. Un final feliz. Es esta mierda que tengo que buscar y no me pones un puto marcador. ¿Dónde está? Acá está la hija de mil puta. ¿Qué mansión y qué mansión? Isabella, my dusky goddess. You have buried yourself in the flesh o si están haciendo esta misión ya lo saben. No tienen que ir a ninguna puta mansión. Tienen que ir al barsucho de mierda este. O la traducción está mal, o no sé. But I haven't gotten to the part where I invite you to feast upon my tender white flesh. That's all right. I think I'll manage. Speaking of romance, you, Anders, and Justice. That must be exciting. Te estuve buscando por toda alta ciudad para esto. But 3 is better. No es asunto tuyo. Keep your nose out of my affairs. Oh, fine. Prude. Me estás jodiendo, tal hija de puta. ¿Qué carajo querías? ¿Qué carajo? Waxler, ¿qué mierda querés? Pero tengo que hablar con vos, estúpida. ¿Qué carajo querés? Es increíble. Ok. ¿Qué
carajo está pasando? Y ahora que... Don't interrupt with your selfish prattle. Get off your high horse. I have O problems sea que tenía que hacer esa charlita estúpida primero para que se me activara esta misión. Who's the father? Oh, you little... Everyone shut up! Hawk. The Arashok is sheltering 2 fugitives who have converted to the Qun. He must be convinced to release them. He's already feared because of Patrice. If people start to think he can ignore the law, I need your help so this doesn't get out of hand. I'm going to die. There. Got your attention? Real problem. Al grano. Make some sense, both of you. Remember the relic? The one Castillon is going to kill me over? A man called Wall-Eyed Sam has it. If you help me get it, Castillon won't kill me. Please. I'm trying to keep the entire city from rioting against the Qunari. Well, maybe it's connected. What? I'm just saying maybe it will help. It's important to someone, right? Now you start being responsible? Shit. ¿Y por qué acudes a mí, Evelyn? This seems like an issue for you and your guards. Quite a few of them. Sending a full patrol would just increase tension. But you're right. I am the captain. It's my responsibility. But I suspect the Viscount was hoping I would bring this to you. Then he should have come himself. Perhaps. But it's understandable that he's not at his best. I'd like to help him if I can. ¿Y te acabas de enterar? Why has this come up so suddenly, Isabella? Sam's been talking to black market dealers all over Lowtown. It didn't take me long to get wind of it. What frustrates me is that he's held onto the relic so long. ¿Quiénes son los compradores? Who is involved in this exchange? Tevinter mages. I doubt they'll look kindly on us interrupting. Bring a sword. Or 12. ¿Y quién es Sam Ojo de Tapia? Tell me about Sam. Sam used to run with Martin. Remember him? No. Martin says Sam's a bit of a magpie, picking up things that don't belong to him. Not a trustworthy sort. When Martin gave up raiding, Sam became a drifter. Isabela, si trata de tu reliquia o lo que You're carajo sure this sea. is the relic you're after? I've had my ear to the ground for a while. There was a description of the book. It's the right one. Book? I thought you didn't know what the relic was. Well, I know it's a book, but that's all I know. It's written in a foreign tongue. Honestly, what does it matter? It'll save me from Castillon, so I need it. Castillon. ¿Quiénes son los fugitivos? Isn't it odd that someone would run to the Qunari? They're elves accused of murder. Maybe they feel they've nothing to lose by fleeing the alienage. And if their conversion is genuine? I don't know. But how many more will try if I allow this? Justice must be respected. ¿Y qué va a pasar? You're expecting trouble. After what happened to the Viscount's son, yes. I'm hoping the Qunari aren't looking for a fight. I'm hoping they'll be reasonable. But we'll Quiero see. dejarles la ciudad a los Qunari. Son buena gente. Ayudaremos a... Nos encargaremos de la... No sé. Bueno, vamos a ayudar a esta The relic issue pelotuda. has to be resolved before we take on the Qunari. You trust her this much? No. Probably not. I wouldn't. They won't wait at the compound forever, Hawk. I really do hope this helps, because if it doesn't... You think I like having this thing on my mind? Come on. The exchange is happening tonight in a Lowtown foundry. Are you sure about this? The champion was asked to go to the Qunari. I suppose you think she planned the entire thing. Considering what it led to. Come on, Seeker. I'm not going to sell Hawk short. But nobody could have foreseen the way that would go down. Or do you still think I'm lying to protect my friend? There are elements of your story that make sense. And you couldn't have known about them otherwise. Well, that's a relief. But that doesn't mean you're telling me everything. I want this story to be told.
You're not the first to get it all wrong. I think I owe Hawk that much. Bueno, después de buscar por 1000 lugares distintos, llegamos a dar con Isabela. Y resulta que tenía que desbloquear esa escenita, teniendo una conversación trivial sobre mi trío con Anders y no sé quién. Y... qué estupidez juego. Espero que me ponga el marcador a donde ir ahora, ¿no? Sí. Encima la descripción era tan vaga, podía ser absolutamente cualquier mansión, porque como yo fui a la finca Hawk y no me aparecía ninguna escena, digo, bueno, no sé, será la finca Bertrand, será la finca de Montgomery, será la finca de Rosemary, será la finca de la concha de tu madre, pero no sé, entonces se complica. Señor de los perros. Ya se están quedando sin idea con el enemigo. Los señores de los perros tomaron la ciudad. Oh, no. Sí, estamos haciendo cosas heroicas acá, matando pobres Magalis, sin duda. ¿Dónde carajo estaba esta? ¿Dónde estás? No está acá, ¿dónde mierda está? ¿Por qué carajo? ¡Ah! A ver. Me estoy volviendo loco poco a poco. ¿Qué está pasando? ¿Dónde mierda estaba el marcador? Sí, la forja de acá. ¿Por qué me dejó de poner el marcador entonces? De mierda estaba la forja, por cierto. No, esto es la alfería. Gamlen. Ahorcado. Barrio de la Forja. Y la Forja, no, es por el otro lado. ¿Sabes qué juego en este punto? Es como que ya podríamos ir redondeando. Ya los dos estamos cansados. Mutuamente de uno y el otro. Uno del otro estamos agotados. Ya está. Ok, no puedo traer la forja. Ok. Fantástico. ¿Dónde está esta pelotuda? No me digas que la tengo que traer en el grupo. No me digas. Mentira. ¡Ay, Dios! Bueno, volvamos. Otra vez. Algún puto lugar donde haya para elegir grupo. Acá vamos al horcado. Llevo la pelotuda esta en la parte. A ver si se activa la estúpida misión. A ver. ¿De quién puedo prescindir de ustedes dos? Supongo que puedo prescindir de vos. Dale. Ya estoy harto de vos. Qué estupidez. My favorite spot in the whole city. The taverns in Hightown are all owned by the Merchants Guild. Sí, efectivamente. Tengo que traerla sí o sí en el grupo. Entonces, ¿por qué carajo no me lo pusiste ya con... ¿Sten? Pero no quiero matar a Sten. ¿Por qué se está trabando tanto esta mierda? No maten a Sten. Mierda. No. Me hiciste
¿Quisiste matar a What is Sten? this? Why do the Qunari want this relic? Yes. Perra estúpida, Sten era uno de mis mejores acompañantes en el anterior juego. Lo maté por vos, que sos una nadie. Lo supiste desde el principio. You kept this from me. I didn't want to bore you with the messy details, that's all. Perra estúpida. You're the picture of kindness, Raveni. The relic is a Qunari text handwritten by that philosopher of theirs. Kuzlan, whatever his name is. Acabo de matar a I stole Sten. it from them. They followed me here to reclaim it, and it's why they're Espero que still sea otro hurt. Qunari que se llamaba They Sten can't también, no leave the free sé. marches without it. ¿Qué hay del naufragio? I thought you and the Qunari were caught in a storm. The storm was only half of it. I also had the Qunari dreadnought stuck to my behind like a bad rash, spitting fire and thunder at me. ¿Se devuelve y los Qunari se van? Maybe giving it back would solve Aveline's problem. That mess is over a couple of elves. I need it to save my Tu own pellejo es skin. insignificante. ¿Quién valora la reliquia? Why would anyone besides the Qunari want this relic? The Tevinter Imperium have been at war with the Qunari for centuries. If the Tevinters get the relic, it will strike a blow to Qunari morale. That's probably what the mages want. Es tu problema. All this is your fault. I should have handed you over to the Qunari years ago. And what would that have accomplished? They don't want me, Te voy they a want the matar relic. acá mismo. Look, the book's right in this building, and I'm not letting it slip away again. It's the only thing that'll get Castillon off my back. Please, tell me you'll give the relic to me. Devuélvesela a los Qunari. The artifact belongs to the Qunari, and you'll let them leave with it. Don't you understand? No me importa. The relic is the No only me thing importa that una will keep mierda. Castillon Tus from putos feeding me to problemas. the sharks. I can't believe you're... Una vida. Solamente sos una vida. Insignificante. Fine. Hija de la mil You're puta. right. I'll return the relic. It'll go straight to the Qunari once we get it. Come on, we've no time to waste. Me ponen de mal humor. Where is the relic? I have it. The Tome of Coastland will not fall into Tevinter hands. Blood and spite. Tevinterianos idiotas. A toss, Qunari! He's getting away. Isabella! Maten a los tevinterianos. Acabo de matar a Sten. Estoy cargando. No, que estoy pegando para ustedes, idiotas. ¿Qué están haciendo? ¿Otro Sten? No, debe ser que hay muchos que se llaman Sten, no sé, qué sé yo. Me parece. Ok. Bueno. Estamos matando a muchos Sten. Debe ser un nombre común entre los Qunari. Algo así como llamarse Kevin. Cuando vivís en Isidro Casanova. Dale. Vamos a registrar este estúpido lugar. Qué porquería. ¿Qué es esta mierda? Vamos a buscar esa pirata de mierda. Y si es posible, vamos a matarla. ¿Y por qué carajo la acepté en el grupo en primer lugar? Nunca la traje. ¿Ah? Sí, agarré algo, una misión secundaria, me importa un carajo. No, como ya revisé. Una tipa que quiere para salvar su miserable trasero. Y toda la ciudad está en riesgo. Toda la maldita ciudad está en riesgo. El egoísmo.
Sacrificate por el bien de todos, mujer, la puta que te parió. Una bala por el equipo. De mierda. A ver, armadura. Sam, ojo de tapia. Carta, sos una hija de puta. Hija de mil puta. Tengo la reliquia y me he marchado. He perdido demasiadas culpas por cosas por culpa de este dichoso tracto como para renunciar a él otra vez. Sé que sería noble devolverte la reliquia a los Qunari, pero para eso no hay que tener mejor corazón que el mío. Por si te sirve de algo, siento haberte mentido otra vez, Isabela. Sos una basura. Ok. Can't say I blame her. Come on. Aveline will be waiting at the Qunari compound. We still have to deal with Increíble, esa misión fue al pedo. Tuve que haberla rechazado en primer lugar. Dios, ¿qué estoy haciendo? Este juego me sigue metiendo patadas en los huevos una tras de otra. El Duderino es salvaje ya en este punto. ¿Qué hora es la concha de tu madre? Una misión más y andate a la mierda. Para primero voy a vender cosas, a ver si hay algún vendedor, porque probablemente tengo el inventario. No, está bien, el inventario está bien, vamos. No está Aveline, dale Aveline, ¿qué carajo querés? Don't forget, as soon as I'd wrap up any other business before we go. It's already a mess. Sí, ya está, estoy listo. Let's go. I request an audience with the Arishok. He will allow it, but not in this number. I will only bring my friend here and a small complement of my guard. Is that few enough? It is. Enter. Shanaton. Greetings, Arishok. We come regarding the elven fugitives that took refuge here. Irrelevant. I would speak to Hawk about the relic stolen from my grasp. Sobre eso. Lo tiene Isabela. One of my former companions stole it. Her part was clear. Your admission is welcome. Vamos a buscarla y a matarla. Time. We're here for the fugitives. The elves are now Vidithari. They have chosen to submit to the Qun. They will be protected. ¿De verdad creen? Have they truly converted? Or are they simply using you as a shield? They have chosen, and so have I. You have seen the corruption in this city, the suffering that is allowed, all to selflessly deny the truth of the Qun. Let us look at your dangerous criminals. Son clones. Speak, Vidithari. Who did you murder, and why? A city guard forced himself on our sister. We reported him, or tried to, but they did nothing about it, no matter what we said. So my brothers and I paid him a visit. That doesn't excuse murder. Es cierto, Aveline. Are these elves telling the truth? There have been rumors. I will investigate, but they still took the law into their own hands. Sometimes that is necessary. Like you avenged the Viscount's son. It was not right then, and it's not right now. Habría hecho lo mismo. I would have done the same thing in their shoes. Hawk, that's not helping. Their actions are mere symptoms. Your society is the disease. They have chosen. The Vidithari will submit to the Qun and find a path your way has denied them. You can't just decide that. You must hand them over. Tell me, Hawk, what would you do in my place? Yo no los entregaría. I'd fight anyone who tried to take them from me. Exactly so. I cannot leave without the relic, and I cannot stay and remain blind to this dysfunction. There is only one solution. Arishok, there is no need for...
Vinakathas. Mátenlos. Yo estoy de acuerdo con ustedes, estúpidos demonios. Simpatizo con su causa y me quieren matar. ¿Qué carajo, cuernitos? Tenía más ganas de matar a Belén que al cornudo, man. El juego hace lo que se le canta. Mira, Belén, estás contenta, desataste una puta guerra. Excelente trabajo. Why? What could they possibly hope to accomplish? No creo que importe. Somehow, I don't think the Arashok cares what happens after this. You may be right. Whatever it is, we need to do something quickly, but we'll need some help. Al diablo. Ay, me tengo que llevar a esta tipa también. No es necesario nada, concha de tu madre. Que me voy a llevar a Belén, por favor. You're safe. Thank the Maker. I thought they got you. Darktown is flooded with people trying to get away from all this. The Qunari are assaulting the city, and fast. The Arashok planned this for who knows how long. I'll rally the guardsmen. I suggest heading to your estate in Hightown. Be careful. A la finca. Por aquí. Ok. ¿Viste? Lo siento, Qunari, no quiero hacer esto. La verdad es que me caen bien. Pero bueno, mis compañeros idiotas son muy xenofóbicos. Y esa perra de Isabela, qué hija de mil puta. Increíble. ¿Habrá mercaderes abiertos con todo este desastre? Creemos que sí. Guardias grises. ¿Qué hacen? No debería estar en el camino de las profundidades. ¡Oh! Explotar en magia, mierda. Sacan bastante. Hay que tener cuidado. Au. ¿Dónde está el mago? You have our sincere thanks. This attack was most unexpected. We have not met. I am Stroud of the Grey Wardens. I cannot believe the Qunari would dare such an attack. This will lead to war with the Free Marches for certain. I fear pressing matters take us elsewhere, but we can spread word to the other free cities. Perhaps they will bring aid. Asuntos urgentes. There's something more important than an invasion. There is, but I cannot say more. The Qunari are of far greater concern to you, I'm certain. But we must return to our mission.
Contádselo a todo el mundo. Reinforcements would come in handy if we fail. Even if we wish to, Grey Wardens cannot involve themselves in political No andaste, inútil. ¿Para qué carajo viniste entonces? Take this. It is all we can spare, but perhaps it will be of use. Asuntos más urgentes que una puta guerra. Make her watch over you, my friend. A la concha de tu madre, bigotudo. Son todos unos idiotas en este lugar. No puedo superar la traición de Isabela todavía. Todavía estoy de mal humor. Mierda. Qué hija de puta. Maldita. ¿Quién fue el que me dijo que la aceptara? Fuiste vos, Fenris. En nombre de Andraste, que me las va a pagar. Ya sea en este juego, en el Inquisition, en algún momento vamos a volver a cruzar los caminos, estúpida. ¿Por qué carajo estoy sacando tanto cuerpo? Me voy a llenar el inventario y después me voy a querer cortar las pelotas. Eso queda. Aún hay más saqueadores. ¿En serio? No es el momento. Por si no se enteraron, estamos en guerra con los Qunari. Estúpidas criaturas simplonas. Uy, ¿qué fue esa? ¿La de Gil? Que no es. No, estoy yendo que partes para allá. Pícaro de la camarilla, dame. Ya estamos cerca, carajo. Está mal eso que uno no pueda elegir realmente bando. O sea, estoy atascado con los humanos, haga lo que haga. Si yo estaba totalmente de acuerdo con la puta madre, juego. Dame un poco de libertad de decir qué carajo quiero hacer. Sin duda estamos haciendo una muy buena obra acá, matando a todos estos elfos inocentes. Ayudando a esos templarios de mierda. Increíble. ¿Cómo va el inventario? Cada vez más lleno. Pero tengo que agarrar todo el loot que me encuentre, porque ya es una mala costumbre que tengo todos los putos RPG que juego. Pero el espacio para guardar cosas es tan limitado.
your struggling, woman. No es asunto mío, hagan lo que quieran. Tether! Boss! Then the Arishok failed to take you captive. Unfortunate. No, hombre, si esto no es necesario. No quiero pelear con ustedes. No era este el del primer juego. Es que todos estos que están con armadura se llaman Sten. Un motivo. Estupidez. Me había asustado. Bueno, perro. Dale. ¡Oh! Concha de tu madre. ¿Me puedes curar, Anders? Carajo. Y este. I am Knight Commander Meredith. Vos sos Meredith. Leí muchas cosas sobre I vos. know you. Ninguna de ellas es buena. The name Hawk has turned up in my reports many times. Sí. Too many. But that doesn't matter now. The Qunari are taking people to the keep, and may already be in control. We will need to deal with them. ¿Y por qué la torre? Why would they be gathering hostages? They're going to take everyone of import and put them in the same place. Para matarlos, ¿no? Those that agree to convert, live. Those that don't... Charming. Buen plan. Esto es asunto tuyo. Sí, esto es asunto tuyo, I'm perra. not one of your Templars. I don't take orders. This is your city as well as mine. Defend it. Mira, vieja, no me digas qué hacer. Head Pues to si the no, keep, tu vida and I se va a will see terminar if acá I can mismo. find more of my men. These creatures will pay for this outrage. Estoy harto de todos ustedes. Malditas sean. Caballero Meredith, que según todos los putos códices está loquita de remate. Carajo, tengo que ayudarla. Se vaya a la mierda. De hecho, no voy a hacerlo después. Ya me cansé.